गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव देव महेश्वर गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु परम ब्रह्मा गुरु नारायण गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु सत्य शिव सुंदर गुरु पिता माता गुरु बंधु सखा गुरु पिता माता गुरु बंधु सखा गुरु अंधारे आलोक शिखा। तेणु ये जो गुरुंकर कथा भीतर जो आसे सर्वप्रथमे आमर गुरु होउचंती किए ना माँ, द्वितीय गुरु पिता, माँ ही प्रथम शिक्षयित्री जहाँ आम पिला दिने पढ़ीचे बही सार मैंने पढ़े हुए तो पिला माने ए सब जिन जानी नथिबे काहेकि ना मन सब इंग्लिश मीडियम रे पढ़िले सेठी आगे मिस आउ सार माने ओडिया रे सब कथा सिखेइबे। त आमे सब पढ़ी देलु गवर्नमेंट स्कूल रे ओडिया हमर मुख्य ओ आ क ख ग घ जाकी वर्णबोध हिसाब रे हमें पढ़िथिलु छबिळ मधु वर्णबोध एबे खाली वर्णबोध भारी गला छबिळ नाही कि मधु सेठी नाही से कथा बुझिबानी खाली वर्णबोध पिला माने पढ़िबे गोटे इतिहास ही रहि जीवो इतिहास पृष्ठ रे जे कि छबिळ मधु वर्णबोध गोटे बही थिला 2025 पूर्व जब होना कहीं से भीतर देख आमे गुरु पिता माता बा गुरु को नमणी मनर गुरु ही साक्षात ईश्वर। तेणु भगवान आसती माता पिता रूप आ गोटे जिनस देखिए माँ आउ बापा संसार रे पिला मानकर माँ बापा को छाड़देले ताक स्थान अन्य कहीं नहीं पारिबे अन्य जेकोसी लोक भी होना कहीं जेकोसी पर्सन व्यक्ति विशेष होता ना कहीं माता पिता का स्नान कहीं नहीं पारिबे ताका भली स्नेह भल पाइबा कहीं भी देई पारिबे। जेते असुविधा रे थेले भी केबे हेले कहिबेनी कि बाबू रे मोर एथिरे असुविधा होची सेथिरे असुविधा होची कहीं पिला मानक पई से ताको निजर जीवन दे देबा पछांती किंतु माँ बापा को छाड़ी देले अन्य माने समस्त होचंती स्वार्थ स्वार्थ लागी करही सब प्रीति समस्त स्वार्थ पई समस्त भल पाइबा थाए बापा माँ से देखंती नाइ मो पिला को मैं कथा कहिबिनी सेई कथा कहिबिनी कि तापर गोटे किछि विपद आसीबनी कि ताकू टिके को ता मन को बाधी न बाधिला भलिया सब करंत किंतु अन्य माने सीट देखन से तांका निजर स्वार्थ को मेंटेबा पई कि अन्य ऊपर सब बेले किछि ना किछि ए कर दियंती निज पिला को मुंडांती किंतु पर पिला ऊपर सब बेले दोषारोप करंती। तेणु अन्य ऊपर जो आम डिपेंडेबल रोचे पूर्व भाबा दरकार कि यही जिनसटा से पारिब तो करि परिब तो आमर तीनटा जिनस दरकार अर्थ बल मन बल आ शरीर सुस्थ सबलता। यदि अर्थ बल न थाए तारे मन बल भांगी जाए आ जदि शरीर रोगाक्रांत हो गला ताहाले से अर्थर किछि मूल्य न थाए कि से मन बड़ा न थाए। एहारे भीतर देके देखियो बोले आ गोटे जिनस आसे कोन ना आजिर समाज भीतर कोन होउची ना निज पुओटा अबाट को पळौची कोनोसी दायित्व न होने मद गंजेई रे बुड़ी रोच निशा सत्य है
କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବାରର ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅର ଯଦି କିଛି କୁହାହବ ଦୋଷ ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କହିଲେ ସେ ରାଗିବ, ସେ ଇଏ ହବ। ଯଦି ନିଜ ପୁଅଟାକୁ କହିଲେ ରାଗୁଛି ତାହେଲେ ପର ପୁଅଟାକୁ କହିବା ଆମେ କାହିଁକି? ନିଜର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଗୋଟେ କୁହା ନାହିଁ କି, ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବ, ପୁତ୍ର ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ଧନକୁ ସଞ୍ଚିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। କନ୍ୟାଟିଏ ହେଲେ ତାକୁ ସଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତା ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ବଢ଼େଇବା, ବଡ଼ କରେଇବା, ବିବାହ ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହାର ଘରେ ଝିଅ ଥିବେ ତାର ବାପା ଯଦି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଥିବ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉପରେ ତା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ବୋଝ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କେହି ବି। ଯେମିତି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ବି ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ମୋ ମନ ବି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଏ, ରାଗି ଉଠେ। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବିନି, କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି କୁହେ ଏଇ କଥା ଯଦି କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ଆମର ପରିବାର ଅଛି, ବାପା ମା, ପିଲା ଛୁଆ, ପୁଣି ନିଜର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଯଦି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି, ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଯୋଉଠି ଜାଗାରେ ହଉ, ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେ ନା, ଆମେ ମରିକିରି ହିଁ ଆସିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଗୁରୁ। ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଛେ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶେଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ସେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସମୟ ତ ଏଭଳି ହୋଇଯାଏ ଯେ କି ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, କି କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ନୀରବ ଭାବରେ ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କୃପା କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଯଦି ହେଇ ଉଠିବା, ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବନି। ସେତେବେଳେ ମନ ଲାଗିବନି କୋଉଥିରେ। ଅର୍ଥ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ପିତାମାତା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଠ ଯୋଉ ପଢଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଟିଚର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କି ନା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରାନ୍ତି, ଧର୍ମ ଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଆମେ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଇଁ ସେ ଏଡ଼ିକିଟାରୁ ଏଡ଼ିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବାପା ମା ପାଳିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛେ ତ? ବିବାହ କରି ନେଇକରି ପଳେଇଲେ ବାହାରକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ଘରେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଜଣଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ରୁହେ, ସେ ବାପାର ହଉ କିମ୍ବା ମାର ହଉ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଛି, ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି,
निज हाथ रे से बासन माजिकी धोउछि, निज हाथ रे से रोषेई करुछि, तापर से खाउछि। जो दिन तार सामर्थ्य नहीं रोषेई करिवार ताले से दिन से उपवास रहुछि। एटा मु बहुत जगह देखी तो से भिडियोटा कले बहुत कष्ट दिए जंत्रणा दिए कहीं जी निज छुआ मान को हस खुशी पालुले चलाउले समस्त आगे मो पुओ बड़ चाकरी किंतु सी बुढ़ा बेले कांदी पकाउछि। पुओ जन्म करथिले, बहु जन्म करथिले, पाखरे मु बुढ़ा है मो पाखरे केही ना। अष्टमंगला बासी जाइछि जी जाइछि, पुओ जाइछि बहु को नहीं करी आसु जे तळे घर को पुणिया है केते जे कष्ट होथि ताता। बुढ़ा बयस हाथ रे रोषेई करी खाइबा, हाथ रे थाली माजिबा, लिपा पोछा करिबा, निज काम निजे करिबा। आ कोन बयस ताकर अछि? संतान को काहे जन्म करि दिया जाय ना से जो वृद्धा समय रे टिके मोर सेवा शुश्रूषा करियो मु मला जाय। आजिकल तो पुओ माने बाप माँ मरी सारी से तौक आसी पहुँची न अपेक्षा कर कहीं आम हिंदू धर्म कौन हुए ना जदि दिन में मरी सूर्यास्त पूर्व शवदाह करा रात्रि मरी से राताराति काम शेष कर दि जाए। किसी क्षेत्र में अपेक्षा करा सकाळ हो देखा कहीं ना तार पुओ बहु बाहर अच्छे करते से किंतु तथापि समय मिलाना रात्रि मरी दिन रात्रि के आसते आ कौन संभव रोकवा जदि पोड़ी दिगला कौन है अपेक्षा कल नहीं मो आसी था जो से बिछण छटपट होता से जाइल कड़े मन भर भी राग आसे क्रोध आसे से कौन कर सब कथा आर्गुमेंट कले भल नुहे। तो आज गोटे वीडियो यहाँ बनैली कहीं बहुत क्षेत्र में देखा शुणा मिलूँ बहुत कष्ट भी दूसरी आ भितर कौन हो समस्त देह मुंड भल मंद भी लगी रोचे परिस्थिति भल दिग को धाऊनी परिस्थिति खराब दिग को जाऊँ से कौन जिनिस कहारी बोझ बोझ लदिला बड़ी हूँ जी किसी करूँ जो पुओ किसी करूँ बाना छतरा है बोलू आज्ञा किसी कह जदि जी करू तार सब जाक नदी दे तार भावतु तापर नदी तार मानसिकता कौन हो समस्त सहयोग आज्ञा आग को बढ़ाते किंतु क्या बोझ नदी के लागू कई बढ़ी शांति रुहते। शासन करिया दरकार माट मारी शासन करिया दरकार आ बाप तो खाउथिबो निशा पुओ तो खाइला निशा एतर असुविधा कोन अछि। अरे जदि पीबा पई मद एते इच्छा होछि ताले श्रीमद पियो ना सबुठारु श्रेष्ठ मद श्रीमद। एटा तो सबुठारु श्रेष्ठ मद ना श्रीमद। थरे श्रीमद पी के देखो श्रीमद भागवत गीता हो श्रीमद भागवत हो जहाँ भी होना कहीं सब जिन तो पढ़ एटलिस्ट हाँ हो चाकरी करी टेबुल तले पिसी नवा गोटे जगह चाकरी करुवे 5,000 दरमा आज्ञा उपरू तक मिसिक 12,000 रे भाई 7,000 उपरी माने चोरी कल चोरी रे 7,000 अच्छे ऊपर में चोरी पाप है कहीं चोरी जिन थरे मन को लगी सी टाणी सब चोरी कर आज कर कल सीटा कर कल सीटा कर तेज चोर बनवा अति सहज मुहूर्त टेकर किंतु साधु बनवा भारी कष्ट नीति नियम रहा भारी कष्ट। होटेल भी सांगे सांगे बाड़ीदेला खाईदे बहुत सहज किंतु घरे बनैबा परिबा काटिबा
ବେସର ବାଟିବା, ଏବେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ବନିବା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ସମୟ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ବି ହୁଏ, ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାପରେ ଖାଆନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ବନିବା ଲୋକରା ଜାଣେ। ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆଜିର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ବୁଝୁ, ସେମିତି ଆମର ଜଣେ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅର୍ଥ ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥହୀନ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ଝଗଡ଼ାଝାଟି, ଅଶାନ୍ତି, ଏସବୁ କାରଣ ହଉଛି ଅର୍ଥ। ସେ ଅର୍ଥର କାରଣ ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସ୍ୱଳ୍ପ, ସିଏ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ତାପରେ ଯଦି ଏତେ ନଦୀ ଦବ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଧାର ଉଧାର କରି ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧାର ଉଧାରଟା ସୁଝିଲା ବେଳକୁ ତାର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କଥା ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କଥା ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ଘାଟିଆ କଥା ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଉଛି। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ବାପା ମା ବି ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେମିତି ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମେ ଜୀବନଟା ଆଗେଇ ଯିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଧନ ଅଛି ସେ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବିତ୍ତ ବା ଅଳ୍ପ ଧନ ଥିବ, ତାକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହା କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଦଉଛି, ସେ କଷ୍ଟରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରୁଛେ, ନହେଲେ ତା ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ କର୍ମ କିଛି ଖରାପ ଥିଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ଆମ କର୍ମ କିଛି ଭଲ ଥିଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ସଂସାର ବଳବନ୍ତା। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ।